बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको भूरे रंग के बारे में बताऊंगी क्योंकि ईद आने वाली है और जो है बच्चियों को ज़्यादा होता है कि हमारा रंग ज़्यादा साफ सुथरा हो और ज़्यादा अच्छे लगे, हम सब बच्चियों से ज़्यादा अच्छी नज़र आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खूबसूरती चेहरे पे नज़र आए। तो मैं जो आपको ये टिप्स बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है और घर की चीज़ें हैं जो कि आपने इस्तेमाल में करनी है। और एक चीज़ है जो आपने बाजार से लेनी है, वो है हुस्न यूसुफ, जो है वो आपको बाजार से लेना पड़ेगा। बाकी जो है आपके घर में सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो आपको आसानी से जो है सारी चीज़ें लेकर आपने मिक्स करके लगानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, संतरे के छिलके लेने हैं। ये जो हमारे घर माल्टे आते हैं तो आपने क्या करना है, ये अगर आपके अब गर्मी का मौसम है, माल्टे का सीजन नहीं है, तो आपको जो संतरे के जो माल्टे के छिलके हैं ये आपको सूखे हुए बाजार से मिल जाएंगे। तो अगर आप सर्दियाँ आए तो आप अगर माल्टों के छिलकों को आप सेव कर लें, उनके माल्टे खाने के बाद उनके छिलके जो है आप महफूज कर लें, तो वो आपको गर्मियों में भी सर्दियाँ जाते ही गर्मी शुरू होती है तो आपके ये छिलके जो काम आएंगे। तो आपने ऐसा करना, अगर आपके पास इस वक्त गर्मी है मौजूद नहीं तो आप बाजार से भी ये संतरे के छिलके जो है माल्टे के ये आप ले सकते हैं। तो इसके बाद आपने जो हम घर में मसूर की दाल बनाते हैं, ये आपने मसूर की दाल लेनी है। संतरे के छिलके जो है आप चंद छिलके ले, एक माल्टे के छिलके जो होते हैं वो आप ले सकते हैं संतरे के। और मसूर की दाल है वो आपने 1 चम्मच लेनी है, जो हम लाल दाल जो जिसे बोलते हैं कई लोग, तो वो दाल जो है वो घर में हम पकाई जाती है और ये हमारे इस्तेमाल में आती है और हमारे खानों में इस्तेमाल की जाती है मसूर की दाल। और दूसरा आपने लेना है, तीसरी चीज़ें लेनी है आपने बादाम। ये बादाम भी हम खाते हैं, हमारे बहुत फायदेमंद है ये बादाम भी। और जो चौथी चीज़ है वो अपने चावल का आटा। चावल का आटा जो है अगर आपको बाजार से मिलता है बाजार से ले लें, अगर नहीं तो आपके घर में चावल मौजूद होते हैं, आप उनको क्या करें, जो ग्राइंडर सूखे हुए चावल और गीले नहीं, सूखे हुए चावलों का आपने ग्राइंडर करना है, अच्छी तरह उसका पाउडर बना लेना है। आपने जब 1 कप चावल आप बना के रख सकते हैं, ये खराब होने वाली चीज नहीं है, तो उसमें से आपने 1 चम्मच चावल का आटा लेना है। तो उसके बाद आपने नाज़रीन शहद लेना है। शहद भी आपके घर में मौजूद होना चाहिए और ये लोगों को हर वक्त अपने घर में जो शहद है ये लाजमी रखना चाहिए। शहद घर में रखने से बरकत बहुत होती है, आपके रिज़्क में अल्लाह ताला बहुत इजाफा देगा। और अगर जिस घर में शहद है तो नाज़रीन आपने जो शहद का इस्तेमाल करना है इसमें, और हुस्न यूसुफ आपने लेना है और इसको आपने क्या करना है, दूध के अंदर मिक्स करके लगाना है। इन सब चीज़ों को आपने जब दूध के अंदर मिक्स करेंगे तो ये पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर देगा। तो फिर आपने इसको 15-20 मिनट या आधा घंटा अपने चेहरे पे लगा के रखना है। उसके बाद आपने जो है हल्के हल्के हाथ से मसाज करके उतार लेना है। उसके बाद सादे पानी से मुंह धो लें। सादे पानी से मुंह धो लेंगे, आपने साबुन नहीं लगाना, तो आप खुद देखेंगे आपका चेहरा जो है वो साफ सुथरा हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। और ये जो है आपने रोजाना इस्तेमाल करना, 1 हफ्ते तक आपने रोजाना ये चीजें जो है मिक्स करनी है। और मिक्स करने के बाद दूध के अंदर खालिस दूध जो आपके घर में आता है वो आपने दूध लेना है। डब्बे का दूध है आपके पास तो वो आप डब्बे का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास खालिस भैंस का दूध आता है वो सबसे बेहतर है। बकरी का दूध है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऊँट का दूध है, ऊँटनी का दूध है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दूध है बहुत फायदेमंद है चेहरे के लिहाज से, पीने के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। तो ये आपने जो दूध है लेने हैं, कोई सा भी आपको जो भी मिले, आपने ये दूध जो लेकर आपने इसके अंदर इतना डालें कि आपकी ये पेस्ट की शक्ल बन जाए। जब ये पेस्ट बन जाएगा तो आपने इसको मिक्स करके दूध में लगाना है चेहरे पे। तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे आप चेहरा अपना खुद, आपको अपने चेहरे पे प्यार आएगा, आपका चेहरा बहुत अच्छा लगेगा, साफ और शफाफ होगा और गुलाबी कलर का हो जाएगा।
اور جو ہے آپ کے چہرے پہ جو آتی ہے چکنائی آتی ہے، تیل سا منہ پہ آ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے، باہر آپ جاتے ہیں تو جب گھر میں آتے ہیں تو چہرہ جو ہے بے رونق نظر آتا ہے، تو جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے، میری بتائی ہوئی ٹپس استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو پرابلم ہے آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کا چمکتا دمکتا چہرہ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہے، پھر آپ نے مجھے میسج ضرور کرنا ہے، کمنٹ ضرور کریے گا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی اور پریشانی ہے، آپ کے جسم میں، اپنے چہرے میں کسی قسم کے آگے پرابلم ہے، وہ آپ مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کا حل ضرور بتاؤں گی۔ اور اپنے جو ہے دعا ضرور کرنی ہے اپنے لیے، آپ نے ذہن میں یہ سوچنا ہے ہم جو چیز استعمال کر رہے ہیں اسی سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کو کسی قسم کی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور آپ جو باہر کی کریمیں لگاتے ہیں اس سے آپ کو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے، چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، چہرے کی جو ہے وہ جھریاں پڑ جاتی ہیں اور چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے ناظرین۔ اور آپ نے ایک کریم لگاتے ہیں، دوسری بات ہے اتنے پیسوں کی مہنگی چیزیں لا کر آپ جو چہرے پہ لگائیں گے تو اس سے چہرہ جو ہے آپ کا اور جو ہے خراب ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی جیب بھی خالی ہوتی چلی جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے ان چیزوں کا بہت احتیاط کرنا ہے، اور یہ جب چیزیں آپ گھریلو نسخے جو آپ استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کا چہرہ جو ہے تو آپ کی جلد جو ہے بہت صاف و شفاف رہے گی اور آپ کو کسی قسم کی کوئی چہرے پہ پرابلم نظر نہیں آئے گی۔ تو ناظرین، یہ آپ نے ضرور استعمال کر کے دیکھنا ہے، آپ خود آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک ہفتے تک آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے، کسی ٹائم بھی آپ لگا سکتے ہیں، مرد عورت دونوں استعمال کریں، یہ نہیں ہے کہ عورتیں لگائیں مرد نہ لگائیں، تو مرد عورتیں دونوں لگائیں۔ آج کل جو ہے سب کوئی ضرورت ہے کہ ہمارا سب سے اچھا رنگ ہو، لڑکے ہو یا لڑکے ہوں، سب چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے رنگ بہت اچھا صاف ستھرا نظر آئے، ہم سب سے اچھے نظر آئیں، ہم سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں۔ تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کو یہ ٹپس بتائی ہے یہ آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے، آپ کا رنگ جو ہے بہت فیئر ہو جائے گا اور آپ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بازار جا کے کریمیں لے کر آئیں اور لگاتے رہیں، ایک چیز کریم ختم کریں، اس سے فائدہ ہے دوسری لگائیں تیسری لگائیں۔ ایسا نہ سوچے ناظرین، نہ آپ ایسا کریں، اپنے پیسوں سے نہ کھیلیں، اپنے یہ چیزیں جو آپ اپنے منہ پہ لگاتے ہیں، آپ یہی چیزیں اگر آپ اچھی چیزیں بادام فروٹ اور یہ چیزیں آپ کھائیں تو آپ کے چہرے پہ اور رونق آتی رہے گی۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اور سلاد کا زیادہ استعمال کریں، اس سے جو ہے آپ کا چہرہ جو ہے زیادہ دمکے گا، چمکے گا اور آپ کی عید بھی بہت اچھی گزرے گی، آپ کی جو اور فنکشن ہے وہ بھی اچھے آپ کے گزریں گے اور اچھا لگے گا آپ کو، مہمانوں میں بیٹھے ہوئے آپ کا چہرہ جب صاف ستھرا نظر آئے گا۔ تو ناظرین، آپ نے ضرور یہ چیزیں میری استعمال کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا رزلٹ ملا۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے مسئلے کا حل لے کر آؤں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ باجی پروین کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔